Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be fine and healthy. Dear students, मेरा नाम हज़रत अली है और ये जो प्रोग्राम है ये B.Ed 1.5 ईयर और सब्जेक्ट का जो कोड है वो है EDU 300 और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हमने वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऑलरेडी हमने इसमें अपने लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं. आज जो है वो वीक 4 है और वीक 4 में जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल थ्योरीज़. और मैं अपने टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं एजुकेशन के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि द वर्ड एजुकेशन हैज़ अ लैटिन ओरिजिन. इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द टू लैटिन वर्ड्स educare or educere. Educare means to train or to bring up. Educare means to train or to bring up, while educere means to bring out or to lead out. The first term implies something external, yani natural qualities. The second term indicates something eternal, yani natural qualities. Education is a teaching and learning process which continues throughout one's life. During this process, the individual learns various skills, gain knowledge, and build character. He is also able to earn his living by fair means. In other words, education aims at moral, social, physical, intellectual, religion, culture, and authentic development of the individual. एजुकेशन कैन बी फॉर्मल, एजुकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इसके साथ साथ ये इनफॉर्मल भी हो सकता है. व्हेन एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड सिस्टमेटिकली इन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड एंड सर्टिफिकेट्स आर अवॉर्डेड, इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन. यानी फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है, तालीम जो है ना, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया हो और एक प्रिस्क्राइब करिकुलम दिया गया हो और फिर इसका एक एग्ज़ाम यानी एग्ज़ामिनेशन हो. तो इस प्रोसेस को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. और जब एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड बाय पेरेंट्स और फ्रेंड्स, नो प्रॉपर क्लासेस आर हेल्ड and no certificates are awarded, the individual learns skills and habits of his elders. It is called informal education. यानी जो एजुकेशन माँ बाप की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, और जहाँ पर एक प्रॉपर माहौल न हो या जहाँ पर एक प्रॉपर जगह न हो तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल थ्योरीज़. और एजुकेशनल थ्योरीज़ में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पीरियनलिज्म, और दूसरा जो है एसेंशियलिज्म, और तीसरा जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म, और फोर्थ जो है वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है. ये चार एजुकेशनल थ्योरीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसमें जो फर्स्ट है वो है पीरियनलिज्म. पीरियनलिज्म जो है ये जिसने ये पेश किया था उसका नाम है जैक्वी मैरिटेन एंड रॉबर्ट हाचिन्स. ये दो एजुकेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी पेश किया गया था. पीरियनलिज्म टीचेस आइडियाज़ दैट आर एवरलास्टिंग. पीरियनलिज्म जो है वो हमें ये सिखाता है कि वो नज़रिया जो बिल्कुल एवरलास्टिंग हो और इसमें चेंजेस बिल्कुल न हो. सीकिंग एंडेवरिंग रियलिटीज़ विच आर कांस्टेंट, यानी जो रियलिटीज़ जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो, यानी वो उसमें बिल्कुल तब्दीली ना हो. नॉट चेंजिंग थ्रू ग्रेट लिटरेचर आर्ट, और इसमें जो आते हैं वो है ग्रेट लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी, रिलीजन, और रिलीजन के साथ साथ लिटरेचर, फिलोसफी और सब इसमें आते हैं. इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड एजुकेशनल फिलोसफी दैट फोकसेस ऑन एवरलास्टिंग आइडियाज़ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ. और ये टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है, यानी थ्योरी है जो कि बिल्कुल इसी चीज़ पर जोर देता है कि ये एवरलास्टिंग और यूनिवर्सल ट्रूथ है. पीरियनलिज्म थ्योरी फोकसेस ऑफ नॉलेज, ये ज़्यादातर जोर देता है नॉलेज पर एंड इट्स मीनिंग पर. स्टूडेंट शुड बी
student should be able to think that will secure individual freedom, यानी उसमें individual freedom हो, human rights हो, और इसी के साथ साथ इसमें responsibility through the nature हो. और इसके जो subjects है, इसमें जो subjects है वो है geometry, English literature, world geography, algebra, trigonometry, ancient geography, वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी इसमें ही सब्जेक्ट्स यानी सिखाए जाते हैं. और जो वो इवैल्यूएशन करते हैं, यानी जो इवैल्यूएशन की मेथडोलॉजी है उसमें टीचर में टेस्ट होगा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा, मेमोरी वर्क इसमें होगा, और क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है इसमें वो है असाइन सीट्स इन रोज, बी स्ट्रिक्ट बट नॉट नेसेसरीली एक्सपर्ट विद पनिशमेंट एंड रिवार्ड, यानी आपको सख्ती करना होगा लेकिन इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं कि आप पनिशमेंट या वो वगैरह दे दे, लेकिन रिवार्ड आप दिया करें. सेट ऑफ क्लासरूम रूल्स, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि पेरेनलिस्ट यानी इसी चीज़ पर जोर देता है कि क्लासरूम के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन हो, तो वो इसी चीज़ पर भी ज़्यादा जोर देता है. और इसके साथ साथ reality testing for panelist, paper pencil test, recitation, standardized test, यानी इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देता है. और इसी के साथ साथ यानी ई पेरेनलिस्ट जो है ना वो इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस, यानी वो बिल्कुल चेंजेस के हक़ में नहीं है. वो एवर लास्टिंग एक फ़िलासफ़ी है जो स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी स्टूडेंट्स इसी में ही इसी तरह करेगा. इसके साथ साथ दूसरा जो फिलॉसफी है वो है एसेंशियलिज्म. एसेंशियलिज्म जो है इट इज़ द व्यू दैट एवरी एंटिटी हैज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर नेसेसरी टू इट्स आइडेंटिटी एंड फंक्शन. In early Western thought, Plato's idealism held that all things have such an essence, idea or form. यानी ये वेस्टर्न की थॉट्स यानी प्लेटोस की आइडियलिज्म की वो थॉट्स थे कि वो बिल्कुल इसी चीज़ पर जोर देता है कि इसमें एक सेंस होगा, इसमें एक आइडिया होगा, इसमें एक फॉर्म होगा. दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय विलियम बगले इन 1930. और इसका जो ओरिजिन है यानी इसी एसेंशियलिज्म का जो ओरिजिन है वो है आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, यानी ये स्पिरिचुअल थॉट और मटेरियल थॉट पर जोर देता है. यानी आइडियलिज्म जो है ना वो स्पिरिचुअल थॉट पर जोर देता है और जो रियलिज्म है वो है मटेरियल थॉट की तरफ ज़्यादा जोर देता है. इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, लाइक इन आइडियलिज्म ऑर्डर इज स्पिरिचुअल, यानी ये ऑर्डर्स और स्टेबिलिटी पर जोर देता है. जिस तरह आइडियलिज्म में ये है कि वो स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा जोर देता है, यानी ऑर्डर और स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा जोर देता है. और जो रियलिज्म है वो है मटीरियल बेसिस होता है. एसेंशियलिज्म ट्राइज टू इंस्टिल ऑल स्टूडेंट्स विद मोस्ट बेसिक नॉलेज. एसेंशियलिज्म में ये बात बहुत ज़्यादा है कि ये ज़्यादातर बेसिक नॉलेज पर जोर देता है, यानी स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज का पता हो, यानी वो मैथ्स का पता हो, लैंग्वेजेस का पता हो, जो साइंस के बारे में उसको पता है, यानी जो बेसिक नॉलेज होता है एक स्टूडेंट्स का कि उसी के बारे में उसको इल्म हो. स्किल एंड कैरेक्टर आर डेवलप, और इसमें वो स्किल सीख के और इसकी वो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाए. Essentialist believes that students should be taught to be a moral citizen, यानी इसमें ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कि वो मॉरल सिटीज़न बन जाए. एंड टीचर शुड टीच ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ एंड वर्चूज़, और टीचर को चाहिए कि वो उसको रवायती मॉरल वैल्यूज़ और वर्चूज़ के बारे में वो उनको सिखा दे, यानी वो इसी पे बहुत ज़्यादा जोर देता है. और इसमें जो टीचर का रोल होता है उसी तरह होता है कि द टीचर टीच डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क. टीचर को ये होना चाहिए कि वो उनको डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के बारे में सिखाए. द टीचर इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड अकाउंटेबल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी वो इसी चीज़ का ज़िम्मेदार भी होगा कि वो कंटेंट नॉलेज जिस पर वो बोर हो और वो अकाउंटेबल हो कि वो स्टूडेंट्स लर्निंग के बारे में. जो मेथडोलॉजी जिसमें इस्तेमाल होते हैं उसमें लेक्चर मेथड आता है, मेमोराइजेशन आता है, होमवर्क आता है, और होमवर्क के साथ साथ मास्टरी लर्निंग होना चाहिए, यानी जो टीचर या जो बच्चा एक चीज़ को लर्न करता है तो फिर वो उस पे उसका एक मास्टर होना चाहिए कि वो उसका एक पुख्ता हो जाए कि वो उसको बार बार यानी सीखे. और इसमें जो क्लासरूम का मैनेजमेंट हो, यानी जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे होते हैं अकॉर्डिंग टू एसेंशियलिज्म,
کہ یوزنگ اونلی ٹیکسٹ بکس، یہ وہ صرف ٹیکسٹ بکس استعمال کرے، سیٹڈ رو بائی رو، اور جو رو بائی رو وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ٹیچر لیکچر اینڈ اسٹوڈنٹ لیسن، ٹیچر لیکچر دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس اس کو لیسن کرتا ہے. پنشمنٹ اٹمپٹ بیہیویئرزم بٹ وداؤٹ ایکسپرٹیز، اس میں یہ ہونا چاہیے. اور اس کا جو ایویلویشن کا طریقہ کار ہے کہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہونا چاہیے، کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ ہونا چاہیے، نٹ از لائکلی ٹو ایکوائر پورٹ فولیوز، یعنی یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ اسینشلزم میں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس تیسرا جو تھیوری ہے وہ ہے ایگزسٹینشلزم. ایگزسٹینشلزم اور ایکسپریمنٹلزم. According to this philosophy that human experience is the focus of everything. اسی فلاسفی کے مناسبت سے کہ انسان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ سب کچھ ہے، یعنی ایک انڈیویجول کی جو ایکسپیرینس ہے وہ سب کچھ ہے. اور یہ جو فلاسفی ہے یہ 20th سینچری کی فلاسفی ہے، یعنی ماڈرن فلاسفی ہے. اور جین پال سارٹی نے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ساورن کیرگارڈ اس نے بھی پیش کیا تھا. یہ دو ایجوکیشنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ فلاسفی پیش کیا تھا. The other philosophies are concerned with developing system of thought for the identifying and understanding what is common to all reality, existence and reality. Existentialism observes the following 5 principles. یعنی existentialism جو ہے وہ جو بیسک پرنسپلز ہے وہ ہے the following principles. اس میں ایک ہے کہ man is nothing but what he makes of himself. اس سے پہلا جو ہے وہ existence precedes essence. اس میں یہ ہے man is nothing but what he makes of himself. اور جو تیسرا ہے there is no determinism. اور جو فورتھ ہے وہ ہے freedom is a characteristic of man. Man is always in the making. اور یہ 5 جو ہے نا وہ پرنسپلز ہے ایگزسٹنشلزم کا. اور اس میں جو فرسٹ ہے وہ ہے ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس. یعنی اس میں یہ ہے کہ امپلائز دیٹ ہیومن بینگز آر برن اینڈ انٹر دا ورلڈ وداؤٹ بینگ کنسلٹیڈ. یعنی اس میں یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسی دنیا میں بغیر کسی مشورے سے آتا ہے. However, man possesses a will which give him freedom to create his own purpose for existence or plans to objectives of life. یعنی یہ existence precede essence میں آتا ہے. اور man is nothing but what he makes of himself. اور اس میں یہ ہے کہ implies that man has a free will and makes his future himself. یعنی man is nothing but what he makes of himself. اس میں یہ آتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنے لیے جو ایک اپنی ول کی طرف سے، یعنی وہ اپنی جو بناتا ہے تو اپنے لیے ایک اچھا فیوچر بھی بنا سکتا ہے. اور there is no determinism implies his life is not pre-planned but he is responsible for action. یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ پری پلان نہیں ہے لیکن وہ اپنے ایکشنز کے رسپانسبل ہے، یعنی وہ اس کے ذمہ دار ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو freedom is a characteristic of man ہے implies that the individual is free to lead his life according to his own thinking. یعنی اس میں انڈیویجول کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اپنی تھنکنگ کے مطابق گزارے. اور مین از آلویز ان دا میکنگ، یہ اس میں آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیٹ مین ٹرائز ٹو اچیو پرفیکشن اینڈ ہی وڈ اسٹرگل فار اٹ. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرے، یعنی اپنے آپ کو پرفیکٹ کرے، پرفیکشن کی طرف اپنے آپ کو لے جائے. یہ اس میں آتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیئر آر 2 ویوز آف ایگزسٹینشلزم. ایگزسٹینشلزم کے جو ہے وہ 2 ویوز ہے. اس میں ایک ہے کہ ون از تھیسٹک اینڈ دا ادر ون از ایتھیسٹک. دا فرسٹ ویو از دیٹ ہیومن بینگز ہیو اے ڈیزائر فار این الٹیمیٹ بینگ اے گاڈ. Although it will not prove the existence of God, people would freely choose to live their lives by a faith in God. The atheistic school of thought believe that man should not live in a world of imagination. یعنی atheistic school of thought کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کو اس امیجنیٹو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. For the performance of their moral duties, the universe is indifferent to the plans and wishes of human beings.
Man will give meaning to life according to this individual thinking. ان انسان کو اس چاہیے کہ وہ اسی دنیا کے بارے میں اسی دنیا کے بارے میں سوچے. اور اس میں جو ٹیچر کا رول آتا ہے, دا رول آف ٹیچر اینڈ پیپل. کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ ول بی کریٹڈ. یہ کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ ہونا چاہیے. ویدر دا اسٹوڈنٹس ول ڈیولپ اے کنسیپٹ آف سیلف ایکچولائزیشن, لائف پرپز, problems and role in this world. Thinking power of the students will be developed about life and problems. یہ ہونا چاہیے. There will be a free discussion about values to be considered higher in life. یہ ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹس میں, اور ایک ٹیچر کو یہ ہونا چاہیے. اور اس کا جو کریکولم ہے, a large variety of subjects will be introduced in order to meet individual needs and desires. In addition to other subjects of study, importance will be given to literature and biography. یعنی اس میں لٹریچر اور بایوگرافی کو زیادہ زور دیا جاتا ہے. یعنی ایگزسٹنشلزم میں یہ آتا ہے. اور جو ان کے میتھڈالوجی ہے, جو میتھڈز اس میں استعمال ہوتے ہیں, وہ ہے کویشچن آنسر, ڈائیلاگ, گروپ ڈسکشن, اور اس کے ساتھ ساتھ پیئر ورک فار ریویژن آف لیسنس, ڈراما, فلمز ریلیٹڈ ٹو دا اسٹرگل آف مینس لائف. یعنی یہ طریقے اس میں ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ریکنسٹرکشنزم, یعنی چیز کو دوبارہ تعمیر کرنا, تعمیری نو. انالیسز آف ورلڈ ایونٹس, کنٹروورشیل ایشوز فار بیٹر ورلڈ اینڈ سوشل چینج. اور اس کا جو مین فوکس ہے وہ ہے فریڈم, یعنی ایک بچے کو فریڈم ہونا چاہیے کہ وہ چیز کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرے. جارج کاؤنٹس اینڈ جے ہیبرنز, یہ دو ایجوکیشنسٹ ہیں, یہ اس کے بانی ہے, فاؤنڈر ہے. دا رول آف اسٹوڈنٹس, اس میں یہ ہے کہ انکریج اسٹوڈنٹس ٹو ڈائورسفائی دا سوسائٹی. یعنی اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جائے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو چینج کرے, اپنی سوسائٹی میں چینج لائے بیسڈ آن سوشل ایکسپیرینس, جو سوشل ایکسپیرینس پر بیسڈ ہے. دا رول آف ٹیچر, اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ٹرائی ٹو انسپائر دا اسٹوڈنٹس ٹو برنگ اباؤٹ چینج ان سوسائٹی. یعنی وہ اتنا کوشش کرے اسٹوڈنٹس کہ وہ اپنی سوسائٹی میں چینج لائے, اپنی سوسائٹی میں تبدیلی لائے بائی کریٹیکل تھنکنگ, یعنی کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے, پرابلم سلوشنس کے ذریعے, اینڈ ڈسکشنس کے ذریعے. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس 4 ایجوکیشنل تھیوریز تھی. اس میں پیرینلزم, اسینشلزم, ایگزسٹنشلزم اور ریکنسٹرکشنزم 4 تھیوریز تھے. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کچھ کویشچنس ہوں, یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک نہ آ رہا ہو, تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ مجھے اس پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے یعنی ویک 4 جو ہے, آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم دوبارہ نیکسٹ یعنی 3rd یونٹ کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک والسلام.